Badingulu bully shop number 1. Bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile wala. Bully shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko ebe nyim fengol sodola adadi malu. Fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu. Bully shop na heji channel sotale ne mili yalon ko la ya san mbasambla fali ya nga fixale. Nga memory card sotale ne flash drive hole, bluetooth speakers, earphone, glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandile. Nga charger sotale na sifa nga flat screen pana sotale woto angambore bully shop imanda wo fanala bully shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa aning simple phone mali alon koy battery bu katari ajila wala mtonyati bully shop number 1 afela nyabeti dindale brikam police station o nyatili wala dron na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila koto alikumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 Bully shop number 1 Jarama. Badingulu bully shop number 1. Bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile wala. Bully shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko ebe nyim fengol sodola adadi malu. Fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu. Bully shop na heji channel sotale ne mili yalon ko la ya san mbasambla fali ya nga fixale. Nga memory card sotale ne flash drive hole, bluetooth speakers, earphone, glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandile. Nga charger sotale na sifa nga flat screen pana sotale woto angambore bully shop imanda wo fanala Badingulu Supersonics money transfer wala nata kote kombunam iko instant money transfer ibe Africa daoda Europe US and Canada ise kodo kino Senegal andum fane ise kodo kino Gambia banko kan Supersonics mandan kodi kiyo damman nka kasfa o sangalenne sido watu wabela ane sunto watu wabela nka kredi go sangalenne purale mobile woto network Gambia banko kanja ise kodo landi no alene banko bankto Gambia banko kanja ise bank account yele no alene ita mariye dianya banko to Gambia banko kanja walla badi won kabune watu nyin sonne yatale ko nyabiti nyaayile alila apple ko ci ali jindanda mobile ko wala nyum mobile apple ti kabiren android number for iOS device nale apple so do wolo lato albe datida ko do ki al lafta ki la namol biye andun tol Supersonic lanno le be na koto tariata andun telde ka red beto di andun nina tan na commission wol dibe kam min fana nyinen ka amam fe wo fen nel lafita kuma jama mo la nyin koto walla lingi kuma 004416181845 00447772562899 00220791855 wanda ndi Supersonic money transfer alna kodolu ki Supersonic money transfer send money and receive money now. Assalamu alaikum badi lamoy lalo assalamu alaikum badi jiber lalo banko kan anim banko e bantala mobe dawda ngal konton altol nal konton senola kal bismillah koteke programme nyin kono ka programme mi ko kabe fo ate ko be fu programme do min ka sije wala pamul bojanti anin luntangol min yala ke invite ke samana programme nyin kono woto wato dol nim bulumuto keta wala lifunnobe keden don te fanan kunno sina sisiale kabe fo fanan se alfal sammana mi yalon ko ni sidem programme wala jama nin tebe sila kabe fo to jama ka min sammana wala mu ka kenna dina molti ni sisi kabe fo isaje nal sinyo haklo blandi dino ni na balwo kenyala o woton bi ngaluntam baso to jang mi yalon ko sain a manke nyim platform wala luntanti kotake wala kala Sheikh Oustaz Yakub Nyandu
min ka bonan fo piran bi kote ko fanan atele nata ka kafuma programme nyin kono jang oto mobe dawda rek alstaram fe leto kata nyonyerande ala hako dani wala oto kalna don mba fara alien ko alstaram fe don meni be banko kan alimine banko bantala bal be min kala don c'est microphone di oustaz la don ani mole nyo kon don c'est ko bismillah programme nyin kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بعد مثل مولو كالي كنتم من بين جيبه كان أني من بين لموي كان بانكو كان أني بانكو بانتلا كا كنتم سانكوتولا كا دوا فو على سي سانكوتو ني أساكني سنديماتي أساكني سانكيراماتي أساكني يروا سانوتي أساكني سوترو نينتانكو سانوتي أساكني كيسو سانوتي anin firimo sango nga fen nata kono khayroto be ala danna fo ala se wo kenye a timmandinye maslan kulu asen kisa wolula sen tanka katanin katatola anin nambara kulu sango nyin asa kenye bada sangoti sang kuta yelo amunta ka mol konto sangola Cheikh Umar ka fo mol be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a baraka baka se oustaz yakubu nyandu baadiŋol don ñine mun na luntan baati bi programme ko no kaabe fo butum nga ala subhanahu wa ta'ala dani fa sa commence bismillahir rahmanir rahim isaje nga kum fa alhamdulillahi rabbil alamin wo kana don bi na kacaabe til na fanna min na baadiŋol min be jibeero la min be la moyro la wala mu ñinti don felen dunta sankuto kono bi na kacaabe til na min na wala dunta sankuto kono nga ñaatilin mbe taka ñaato anin bota non sankoto ñim fanan kono mbotna min kono abunta bi mbe kacala wala na kacabe tara dendin islam wala bari na balwonin dino abe tara dendi wala wala tin nambe koma jibe la do mandin mbota damen to mbe ñaadile mbe taka ñaadile anin felen tunda sankoto koto mbe dunkanje ñaadile anin bitaje ñaadile ñun me kulati mi yalan ka akumata bak wodun nin ko dino nin balwo ngalon balwo ta keno la a dino koma de abe ko ala bakale nga balu nim mom balu tam man dino soto na balwo ko na mun tan na balu mu balu mankri ngolti walla bare dino fanan ta tamanno asla man tara balurin wo fanan be kala kulat mi yalan ka be se ata keno la oto kanna wala yatinna bi nga cheikh oustaz yakou nyandu mi yalan ko al yalon ne mola mi yalla alhamdulillah rabbil alamin natale be dinna kacha sembo fon o be kala sele tati katu ko tumala minna nga ala dani minna serum wala mu yinti fo ala semma be ñinan fananna ala la tan duwal be jabi ay ma be ndi ñinan na kotake wo kono dum birimbe dum kanje nga kayra jama fanan duwaje o wo kono kayra jama keta fanan utum anin alandaro fanan keta wo kanna nin dol ya kumasi ni wol manna kumba kumfano wo bemu ala la ñinolti ati ala ñamen fere bu ka tara woto kanna don nin kumbo ñama afele inshallah dani wodi fo alsi yamfunin kafal kawle dol kurantol fanan ni kendo ya kumasi bal bi ibe la rawol kan ala man ne su jaati kende ala andum man e man kuke ala la safu mi yanna wole kan woto tol mi yalon ko be tala mo fla singol la tol fanan si tenten ka allah subhanahu wa ta'ala dani usas bi lafta yemul haklo blandi ka jibe ko mbota nun kunun kono afele mbe dun kam dunta bi kono ko ke mbe takan kunun kata ngam mbe iben nyinande iben haklo blando la kunun na nyaadile ko be ngam fan konti bo kunun na anim bi mbe dun kan bi kono nyamen usas bismillahir rahmanir rahim ko ya yitandi nyamin kunun tambita sankartan anin fula wo sankartan anin fulo bawo be min ceki kanten wo mu tiloleti mbe tilola sankuto amonta mbe wala konote bare karota wo tambitale wo kumasi ta musukotole musukoto ke koto annabi suku anola silam anola fulanja ko felan ko arajaba kono yo silang ning ayatra non ko wo mu karota bar tilota silang amunta ko dunta wala sankuto konote wala na tibabol ka tilole konti ntolu ka karole konti na kulu na dino ni na kul bebe loring karole ka bare tibabol wala ka tilole konti tilo ni o konti san kono kartan ni fulalem
wo kartannin fulo wo manke tubabol la mutare fendi de wo manke ntol fana na mutare fendi bar wo mu ala fan wala mutare fen wala ti ko kartannin fulo la nyanta tar la sango kono ala le wo muta Allah subhanahu wa ta'ala ko inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah karol konto de alaya 12 shahra kartannin fulo la muta fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard wo be ala la law mahfuz wala to lumin na samanin banko dada wo san kartan anin fula ako ay wale safe law mahfuz wala to ko samu kartan anin fula ala ko atele la nyini tawola ayake wala nya minha arba'atun hurum karola to la kar konto ako kar buñarim ba nani kar horomarin nani be wo kartan nin fulo kono ala le fanay wol tombon ay ke wo kar buñarim ذلك الدين القيم ako wala mu dino timi ya lonka tilinta wala silo timi ya lonka tilinta katunya mo dino wala silo ti dino fa koto taran silo dino fa koto mu taran silo wala taran silo timi ya lonka atilinta ako fala tadhlimu fihinna anfusakum wo karnano horma karnano nte alay mil buña nge ke horma karolti al kanal fanto nyini wol kono ni junube kena katu kafuni junube ke man beteya alaya ala soko man beta alaya kartani fulo be kon bara nyin karnano ay woli kere ko kata ay wolu buñale ni ala soko ko wol kono te double penalty ke wala mu ite iya koy kana minke yake inata ke horma wato fanan kono amunte horma farasoke ya ala soko ke bari yani horma faraso fanan wo junubo le sembo ka wara nyin al karto maluti wala tinna kila alayhi salatu wassalam atena to horma karnano alqur'ano danda janne amma fonye karja manin karja malam baro kila alayhi salatu wassalam al hadith wala nata o karolu yitandimna ko thalath mutawaliyat sabobe nyono male wa wahidun fard kilo mo ba fay abilor nga fay wala mu banna kono banna muskoto banna kono banna muskoto wol mu kar sabolti milime ñono ma horma karolto kilo men belori nga fay wala mu araja boti ñin karnanol demu horma karolta ni buña karol nko ñil mu karolet bar tilo ni nata tilo la karola tubabul kamin kondi wotata kanyen tili keme sabatil taworo tili lulu ani montoro wati woro tili keme saba sango kon tili keme sabatil taworo tili lulu ani montoro wati woro wala be sanga kon wo wati woro lu min kake sawo san wati woro sidula nani sanjina no kon woro sidula nani abita kanyan na wati mwannin na nefe tilikili mo fela soto 24 hours tilikili mo fela soto wo wati woro tannin fula wati woro tannin fula wo tannin fula fulole ni ka funyoka amunta sanjina ni wo sanjina ni nka tilikilin soto wo wati worol kono na ka futa nyokan ika wala lafa february la tilim wannin seo kan aka ketti sanjinani wo sanjinani february kata tilim wannin konando arabul ka fole ko as-sanatul kabis tubabul ka lipiya wol ka lipiya amunta ko faydo to nyin niyaji be silan ko nyin ta band bari karo tilola konto aka karo dan til tan aninkilin sango kono til tan aninkilin wala atina ni ndata alqur'ana ayo jibe min ka fo fondinkel min borte tata bere huwo kono ha itata isilanta mulkani imurundi ila dino kan tulli manata alala borte ila dinoti itata bere huwo kono alako falabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 ako tarata sabati tela wo bere huwo kono sanji keme 7 300 sinin sanji keme 7 wazdadu 9 nin ita fasar la ko yelafa sanji konontola hani ay nin sanji keme 7 min fo kuma folo min fo wo mu tilolet o manke karoti de karota manke ta tilota la ya lon ko tilo ka karo dan san ko na tiltandingile sila ni nata wo busa atata fo sanji keme 7 ibe sanji kono do la sotala
karo silan karo ta mankita tilota la sanji konoto so sanji konoto ni wala fa karo fanan takan saya fanan be tilola sanji keme sabosite amunta tilola sanji keme saba karo la sanji keme saba sila beti mata yo ning ayatara non ko comme ning nga fanya min sila felem bota wo sango ko tili keme saba til taworo tili lulu montoro wati woro bo iko mobe fan konti bo mobe fan korosi mobe mira yemine ka okon kati jite nyinin ka walale wonyinin karote baye mbota men kon nin tili keme saba til taworo tili lulu montoro wati woro e jite nyinin kalale yemine ka kon ite barata minelaji yalo na programme do ngata ndi ko tolunata duniya jam pour ka duniya yirwandi ale sambana duniya jam pour ka duniya le develop wo duniya yirwando sobe yale moti anin kato anin londi nyino katu ibe fam prepare ala sanji muwan ibe londi nyino ni sanji muwan foloke sanji muwan fulanjango womu amunta ibe tannano sotola womu do ko lete ibe do ko kel wo sanji tannano sanji muwal sabanjango ibe duna sanji taworo kono sila womu alabato ya fam ka funi nyimbe ne alabato katanyo bar pour ka concentrate alabato kan kati kaji ka isa aji ko silang ite be tembo minto e kata alala kam woto ni momo ye fan kontibo adu momo ye fan lonne fanande kato Allah subhanahu wa ta'ala yimina fo ako balil insanu ala nafsihi basira ako adama dingo be ya fan lonne ntengam fan lonne dino solata ala solata ngam fan kontibo fon kata ku fon bikata ni aji be nyin kontibo ntolo mbikam fan kontibo bari nkanyo kontibo man sakundali be kontibo likela sama fela bina banna birin December la sanji tilifolo fokana ta fo December la tiltan sabane kilimo auditor general banko bela auditor general aninga la wolu do kulalu ibe do ko da malla ibe auditing na ibe kontibo la nyinan sango nga na fulo le budget nga keten nga di ministry la nga di bundalu la sira mbe bulaka wolle no ko yado ku nyaadi konti bonde woti ba konti bolam woti woto mbe man na man sakundali konti bola company le ka konti bo bundalu mu mebe ka konti bo biti ko le ka konti bo fiir dula le ka konti bo munatin na silan toltam fango konti bola na baro silan minan to ko konti bo adi jitanyini ka wo fanan nale wo baro min ngake igita nyinen ka katu ikatan konti bo wala alikiyam so ite fan konti bo ime fan konti bo ala wo be konti bo la yela baro pesa ima pesa ala ba pesa lela alikiyam lu oto janni wo lu ngote kasi anyasi bang ye fan konti bo yaji be na sol min bela problème ul sototo mun tole isakate se fam ma ko ne fan jara aka konti bo ka wuli wala kam miliketa wali keta lete bayila ite kala no ke balot bar silang nin ayatrona beteyata ibe falla fana no nyaadi natrono amman beteya iba jarala no nyaadi le yake betemade amunta nyinno mu konti bo daliloti wala na kila alayhi salatu wassalam ala hadith ko nabi ko mo be nyanti fam konti bo la ninti lo boyta doron ifam konti bo kana soma batude katu kaji ko ite katale bar nim fano fanan keta kana tiluboyo batude aje koko ikatale ifan kontibo nyu suta min tambita ngamin ga kon mo be fan kontibo nin momo yaje koko nin ala yente fa nina ayen kontibo nabalwo be aya be tuje bar nanyin sankilimo min bota kono na yen kontibo dam mala korimbe kanala fombe kanala fonte kanala ni ifan kontibo ti balon na ifan balon i min kete alon moy min ka yalon ni abeke tapale yani sunyaro ni abeke albato ni kende yati anin do koti yalon mobe fallonne oto ni fan konti bo yaje koko nin ayatara non ko alante konti bo nyinan sangola nyin sango min tambita mbe kanala fonte kanala nte ba ke ku kan fonta ke ku kan nte be sila kendo kan fonte sila kendo mbe kende asilo kan fonte kende asilo kan mbe kato kan ne ban fonte kato kan nyin na mu konti bo daliloti nyin kammala nin naso min sotota
isa kata ya lafa ya jara ye problème o ni bunda jara ina na kende yake ya continent baro anin kato anin sobeya isina asam kato alaman sambana jan sarano ka tulungo wonde de woman siga wala na ala ko afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un so tulunte saranende sobeya len siga ka sobeya tamandi jan ka kende ya tamandi jan wo kontibo wala tinne ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alal fan kontibo jenni kal kontibo wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum alal baro pesa jenni ka pesa aliye katibe fengo bele nyini kala Cheikh Omar sénéralu nyanta fan kontibo la mekiti yolu nyanta fan kontibo la ticholu milia lon ko be karandrol le nyanta fan kontibo la headmaster sol nyante fan konti almam wol nyante fan konti kiti bungoto kiti la loya lu jojo li be nyante fan konti bola office oli kono mili bije be nyante fan konti bola maralale fanam be nyante fan konti bola mul bili nyante fan konti bola katu nyin konti bo babi na lummi e be mo bele la kenekili ina na nyi mo be konti ya ina be bonoto wala atin na molle fanan kila kolle be tol fanan noma mili ba safeka yalo masa kundaka kila ko soto yo mil ka safe rigitol be fenga yo molle ben tol fanan no ma malay ko mil yalon ko rigito bol fanan bu wol fanan ba safe le ka rigito pass e ba sambala bu ko ko ne ba file mo moni la file comme official ko no mo moni la file mo nyami karambungol ko ti janni woti ja ini la file ala fana ya mo moni la file lo ni min safe ya bulaji inna alaykum wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun elka min bara waliya wolonne ma yalfizu min qawlin ibika kuma kan bondida illa ladayhi raqibun atid fo safer la setare no ma aba kal kuma kan kilin ibika bondida foy sa safe ko lonnali ko buluba karo wole marakaro senior marakaro ka ila manelu le safe buluba karo ke la ni mal le safe bar ni maneke ni marakaro malaiko ka ba safe la buluba karo safa holdon asodomen adoba to fasi ni misa nyinkunda fasa fanse kata alakan subhanahu wa ta'ala oto ibaje la ko nin tulbikata ko nsaje ko ngam fanse alakan nyin kamala nga yamfo dane alabulu min ketambuli sajin sina ngala hidota ka kuta yandi ko be kende yale tamandi la kati kaje ko nyin sango min tambitaten sanno mi yalon ko ala subhanahu wa ta'ala fem bi jala faylo sila ye wo sango da soran ya faylo da soran malaiko li ya samba itata samba biro batu nyin sang birga abanda sila ya faylo soron woto kakata pour wo faylo kono yekende ma bara je mi yalon ko asiyata wote baje la ko wo kontibo wo min jita mi ngam fan kontibo tolbe masilan wala kono masilan fula hada madingoli be masilan ba fula la ko masilan folo wala mu wo min ke wo dulato mi en kontibo nga bara ni malike je amutata fama muta malo nga salo ni sumol ni badia chokol ni kul bara ni mabe ngamin be ka kon fa mutata bang fama muta malo bari nga junubo le min fananke je fo ala yam futa nya fama yam fu ni malo jemun na masilandati nyanta silan na je min tambita mbi silandi je katu faylo tata faylo ni minatata malo fo busolom bang fo yam folom bang malo jemu masilandati nkami wali wo fana masilandati mun kammala katu mimbe maborin nyeji la nyinoto malo mbe majhulo le kono kamen fo majhul mbe dibole kono ka dibole wali wodi boyte bo wodi bo momo kanni ni mi yeso to je katere walal woto fo kayra be soto la jeba fo tanabe soto la jeba i malo wo fana masila ko woto tolbe nyim masila fen fulal na da sama men tambita am masila ngo baro min keji amutata fama muta malo nyim mato jawma min ketambulu yam fo keta famanke malo wo sama tambita silan kasando min fana wali wo fana masilango abe nyet katu malon alay mim mabo kiliwo kilinaye wo sankuto kono mi yalon ko akanana wote baje la ko adama diwo nin ayatara non ko iye fam kontibo e kajeti nyinala no sayala
aka moma koye prise hakkilo to kato ikatale nka ngaje ko nyin sango min bandaten tili keme saba til taw woro tili lulu montoro watinani abota mu be kilinke nale siyoto wodol min ikafo inim man sango ban wolta bandal wolta bandal ila niji o konto bandal ala niji la ka konti ila niji o konto bandal domoro banda jio banda haraje be banda fereng silang niji o bandal wala na wolutata so ntolta mam ban folo ha ntol nyanta jalal ko to alay chansi dina ikamira ni koy nyante fala ya bay akamunta komi ni nyante fala ya bay amunta alay chansi ditela pour nyin kamale baro ya sobe ya imira wo saya mulla bankato ifanan kana tali ta wati te fanan foy fanan be nyinan sango banna foyta banna malon mo kilim malon o te bajale ba katala pour nyin kamala mi yedan nasoto anin katabaliyato sile bu kala katote iwo ke sobe yate pour nyin kamala iso joseno wato min perdita ima ke kuka mi ya lonko amena fa sile bitakela wato le mi ya lonko asena fa Cheikh Oumar nyin wato min ka foten ha akatinya mo jamale bul nyin sago min tambita jama ba wato tinyata je bakele katu wati te yake montro milito miniti tambitela imake kukunna mimbe te nafala imake kukunna mimbe molu nafala dunia isa lonko wo perdita wala ifota wala wo kasarata wo wato nyi milito nyi kasarata atata zero ota hani tela balwo wo milito kon aman nafasoto nin tilolo mu ila balwo tilo kono aman nafasoto tilo etaye boy iteman kuke woto min be na fala dunia ay ani alkiyama amman tara mol fanan nafaka birin dunia fo alkiyama itela wotilo amman abiko min man soto abiko min man soto ada abike batude katu contract ko le ditela wato fote ye do ko dila yesasi ye wato dila so wo wato na bandete do ko ke make wato bital wato ni wo banda bandale ila ba falera contract ko bandale silam be adanda janna sile do ko minke nana ngane konto bo ngane jo tilo konto le min do ko akono yajele imam min do ko yale tejo la hani imam min do ko to yemin do ko sile kanejo wala woto pour nin ayatara non ko jor wato jennin contrat ko be banna akata ye baro siyandi akata ye fanna faaje baake katu kila alayhi salatu wassalam ko tiliwotili na bota aka hadama dingo fango diamundile aka fayta hadama dingo ntemu dafem kutalete inni khalqun jadid wa inni ala ma ta'mal fiya ghadan alayka shahid faghtanimni fa inni idha amdaytu lam tudrikni abada so mo tilo kam be kilin na diamundile ko komin ite bi ka moy barake diamundile ko hakilo to ite hadama dingo inte tiloto inte mi wulita ha komin ka fole tilo na be bola akabonyadi tilo na malata militi sey akafutan tolla adun e kamen fo sur'atu daw wala mu noro la tariya ni luso mala je itila malo tak wo kata futata dami a noro ka tariya won tilo la noro la tariya ninga lota banko ka militi sey akafutan tolla adiya lon ne kilometer o konto min be nintilote ma million keme million tan kilometer million keme million talulu wala be nintilote so wo million keme million talulu militi sey aka futanna ase futan tilos wo tilos en diamonde inte mu dafem kutole te felen nata adibe fen kelante kono inte fangolo mu sedoti alkiyama lungo modo se jakandiro ka sa foko tilos sede anyadi nko banko me fon ekata maka wo banko fon be kelo sedo ha banko fon le be diamonde ha إذا زلزلت الأرض زلزالها أكو أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ ولمو تحدث الأرض أخبارها من ni way mo jakali bi anna rabbaka katu ala aw halaha wala kay diamu to min keta kono ajita fole ite nyinni kente kam woti lo fana ba fula nte kono de birinte tilo nata de ay nyinni kente kono ika wolle bebe diamu la folo nyim konti bo jita sene yalde wala atinna mo kat
mobi fembi kanu je wolungo fembi kamabo jandon ton to la kala le fele se dolu maneji no le woli mabo konti bola e naate wol doli jala ate wol jala auditol e na ite wol isol keki nyawnya ite wol fundindi lano asa tele fo sonta ko e wol dolu tale e wol dolu tale rankeso kon bari sina ya nyini nyawnya kalala ila kalala ya e toltano aya filindi kala ya filindi amanjeno nyin kala do sa nyini nyawnya bari alala kala wobi ka fenfi wobi ka fe o ma kana rabbuka nasiya ala nene bikanyina wallumo adama dingo mi ya fantonye junube kela asiyandi jam wo fo se jakale ni ala kitabu wadi ala katu mobe kela kitabu karani iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ibe fam konti bolal ifon kanyante fam fe konti bolal bar ni wo kitabu wadi ta hadama dingo la wo lungo adama dingo mi ya fantonye ni junube gola wo lunga se kawa kuya mali hadha al-kitabi ninna kitabu la ko be nyaadile la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha domandin wara ma man fentuje aya bele kasabi a bele binde ala ko wajadu ma amilu hadira yemin be bara ya be tara wo kitabo kon wala yadhlimu rabbuka ahada ala dum bika motonye wote bajela ko kontibo jaratan nyele milibe momo yibe dami ala be korosikande marallalu ala be korosikande nafultiyol ala be korosikande lonnalu ala be korosikande almamul ala be korosi kanne qadilo ala be korosi kanne momo be dawoda ala be korosi kanne ila konto bunda abe wala jibe kan abe korosi kan adum fente mabola alala katiba kala wati min ala ko ibika fenke ko inna kunna shahidin istufiduna fi nte fongo musedo tele tumamin eto bo baro kala woto bajira ko ibe ala halato ala ya kala mutale woto nyin sango min tambita konti bo sangolem mbe na manza kundali konti bola mbe na biti ko konti bola mbe fengo be konti bola bar ngam fangol konti bo fana ngam fangol ko fon toldu be ta ku kanne bang fon bukata ustaz abaraka bake lafta ka wolto fo jibe katu ka jabe diare mbaka man lafka bulaje fang bari tuman do jama nin kacaɓe kerin doron isa jentol so kuwol be alkiyama kuwolti katon kuta je karla annon koɓe ɓe laɓanna guele to bara ɓe kumma ba oustas ga mira ñin kontibol min fanan fo ni ga falinna duniya barol fananna aɓe kummala ba kabirin ga palasota c'est fan kontibo birin gambiyankol en sende walla kabirin tambita gambiyankol ñaato walla kabirin tambita kabiɗo ñaato walla kabirin tambita sate ñaato nga munake nte nga munake sate moliye wala nga munake kabila moliye wala nga munake banko moliye nte nga munake nyin kumatal ntata nyaato de bam fumanta nyaato kato ko halmadu ka fon afon ma fon la sedo abonta momo barta min fa ne ko lon ninga duniya yemin foto nga be mu alki an ko de bal ninga nin duniya fanan suman ngamira be nyanta kala fan konti bola kabrin tumala minna nin siran na mu yañi ni mol bulu ya sika ya dila fo mu seful fo mu alkalati fo mu kiyamane fo mu kansulati fo mu presidenti bang kabriya di molla wo fengol mi ye dila itele fengol katambe molla itele ya lonko mbeta ku kanne bang wala man tara taku kan amunta usas nyin dula fana nyende banko be takan ne bang wala fama ta taka amunta nin ko san koto don bola kono ku jama ba mi yalon ko be dendi ngalen du yefannal men fo yefanna jama ma balente ni nyongolu min yalon ko ni alquran ayof wala hadithu don alkiyama kata wala do bari usas dunya fana ndabe je Cheikh Omar lonna luko e ko alkiyama la kunku suwomul dunya lete dunia alkiyama kunku suwolo jana jang baro dorone bi jang konti boti jang baro dorone bi jang konti boti jang ake anyimma walla yake ajawma walla ya jakasi atutetele bul yemi min ke jang konti boti jande ya jaw yandi nyawonya konti boti jang ya nyandi nyawonya konti boti jang jana bara fanante woto de konti bo dorone boto nyimbi kola ko terete be nyimi nte ka misali menna mfama ala talibe kilimbi je wotumo wati janna de ka fanyi nyami wotumo tol dindi mol cooperative ka molu donto sama kon
pour ñing kamala sama senelalu e se wakilino sama senola kadu boto kenso be kalono yo ning sama senela ab konko bala a pura sama sena ka kolya saje kata ka cooperative ka don toroke pour se baluwo topotono ñing kamala ni sama do ku traité sita c'est les coopérative la ju ojo asa trasela traité sita yo ate julota bar julo dan tambita bul silang alas ay tiyo soto tiyo siata de jaran ka kul ka tabu wala fam jaran ko le fam ay tiyo soto tiyo siata bir nga bita mfama ko ay talibe do bulano kan ko we tadandan katwa duno siata tata farabase ko ye tiñan tage birin so manda o tia pesol nin tia konkon baskulo birin ya kuma la sutia fi ya pesa la koreta ye kodota ya landi ye kay ko ye buko sabanang ya ele ya la kodo landi ko du jama ba fa fa sewota ina na buko sabanang ya landi biri buko landi kay ngamire julo dota cooperative la ko ha kay ye buko ele ye julo tire kodo banda julo mamba kila ko fango nata balafe ko kati tinyanta je mon konto wo wato ay dala silulo bondi ayatila ko ete famma ko ni wala biri nata danter la man soto jo mfana ta fay ko kari akon am aliketa nyadi to ka kai akai ya tandinnal de bari ya tal so konti bo dulalum anka konti bo la konti bo la konti bo dulalum ibe baro ke kawati minna imang konti bo wato calculer ibe mistake la de ibe mistake la de itebe dunia ko ngafa jam ko jamu bara so konti bo ti jam bari konti bo dula je calculer ila ni dunia ko katu nima calculer ibe bonola janale de adu woto murungo bikake ko ngata adada adu hekato tiji ma ke kutiji ma lon tiji nyimbe tiji lanjuro fongole bikas dande wala yu'dhan lahum fayatadhirun dunyo fongole bika dila ni se lanjuro dande wala yu'dhan lahum fayatadhirun nte yamfule nte dunyo dile la ni se lanjuro dande no wolungo mo nyanta wonya sila agibe bang nyinko ay baro ke aday tiyo soton fa fa sewota ye kodo tandiala fa fa sewota baranata be ke julu joramote so alkiyama ni me hakilotu wo kondi bolungoto ite bina baro min kala jay ka fa ko nyinga bara jama balake bari ite bi ke fam kondi bo ibe nyina rifanna treka jama ba fa nanke mane kon ni wonata siya sako ni wodenta modula hakolula sako ni wodenta itani molle temola janto wol mol bebi ne bulo lala alayele alkiyama dum hako bebe bulo lala alayele na hako kila la hadith rasulullah alayhi salatu wasalam ako alkiyama lungo ako aliye fentango lombanga ni sahibul wasiri e kay fentango ko dite min bulu kordata bulu wala fentango ako e wonde fentango akoy fenta on tela mantolo kono min nata alkiyama lungo alakan anin salo bete matata anin sungo bete matata anin hijo bete matata anin jakko bete matata ayul beke anyamale bara tata ayatara aynin dom busa wo manku kala o babulo lala alay na hako aynin dom kajafi ay solla la min manka somati wo manku kala wo fanan babulo lala alay aynin don neng wo manku kala kaneng abal bulo lala ale ay ñin don na dala so domo walla ya tapale ya walla asunya o fanam ba bulo lala ale ya jale ay ñin do yelo bom o fanam ba bulo lala ale hakati yol be ne bulo lala ale wa yati wa qad daraba hada wa shatama hada wa akala mala hada wa safaka dama hada ñul bebe bulo lala ale ala ba bondi la wolum ala wo bara ñim malato ñin na wo kodo min coopérative ya yitanda iba bondi la wolte ka julolu tire yalla
iba bondi le te fanan na wo salo le to salo barajo to anila wo sumo barajo anila wo hijo barajo iba tala wolte kana molu jonala katu wolu ngo koditi je wala na kila alayhi salatu wasalam ko ngasila lunna nga baro nyandi janni lungo kasi lungo mi ya lonko dirham tije wala dinar dala sote woto taranso tije nongongo tije bututo tije dala sitije kodo tije wa innama hiya alhasanatu aw as-sayyi'at ako barani malum jo kake walla jo jawma nin kila alayhi salatu wasalam ako nin ite julojo fela fenko banta nyin fela ala kodo banta julo mamba ala tetula je ko katila barani ma bantalle mol bulo belare hani de silam jawma be wol bulule yalla momo be la firin ila nyi malaysia ila jawma e tala katu wol nin ila jawma talata wala be sila arjana kodi ila nyi malaysia jawma e doya wala be sila arjana sila nite man na nyi maso te be mol jolala ibe la firin wol barajola bar jawma be bulle be sila nibi sile ko jawma le tayena na ditela hako bawela nyimma banda ibela nyimma inyanta joro kala minna kodo o bandal wala barajo o bandal sile bela jawmale tala e kana wo ditele sile julo ka jo wala ala tilindal ako nin wo keta ako sinaje sina city ala ko ya faydi mbako kato sila teman nyimma soto nyimma be bandal jawma dam male ba wote bajala ko akolo fentamate oton kana songa ke fentamate alkiyama katum be fan korosi la janna koy min fo mol miliya lon ko yete tambindi koy telomu korda mko korda e korda la fengo dila korda niyo dala so tapale wo korda konon ko fen na hako be woto alkiyama lon wolbe be bulo la ila korda e fo la korda konon ko ila korda konon ko lu ka na korda tolle den tan tolle la korda mo fay wulu na fasu bantere mulan sa bari ko nga boxo da korda la boxo sile ko be dintela ntenata dala so tawo fen na hako bo korda la wo kodoto bebe bulo la musolla nyinte ko ke ko do ka funyoka fen na hako bije ni tenata o te ko tapale ya ye fen taji wom so be fen na la hako bije bebe bulo la alkiyama la Allahu akbar nin kabilo bebe bulo la nin sate la kodo lum sate be le jite bulo la nin banko be le jite bulo la so wote baje la ko iyo ngamire mo kilin tata wala soniyata ye korda be tata wala kabilo be tata wala banko be tata wala sate be tata so yimbaji katu nyimbe fen na hakoba bije janton se yanfono nyoyele janton ka kutu nyoyele janton ka nyoma ko enole janton se nyofa sanole janton se hakobo endino nyoy bari kaje nin tata fo intenite be nyaabe jahannama la nyaabe arjana imam ko dimu ka bori fala yawma yafirru almar'u min akhi ibe borle iwulu nyola bakilin fakilin nyola wa ummihi wa abi ibe borle fa ibala ibe borle bala kati ke kungole mira li kulli mri'in yawma idhi sha'nu yughni fen wolu momo min be kunne ko le mira kun kana dinya wolu hanifa ni la hako bala ite yam fala e ba fala dinna ni kana tale bina fala ko ala butu isa ma afana ma ko bari ke fongolo mira folo wote ite yam fala no e bay ni la hako bala sila momin may yam fa bay hanna ba bi ta jahannama dam kon tenga na hako so ton tenga kana ngata arjana sila o jita jamale tuje ustaz wote motula je woto konti bobe damen ko ngamin fo ngam fam konti bo bang ntulumbi ngako folo wala ntulumbi ta ku kam fonti ta ku nte ku mbi ta ku kam fonti ta ku mo be ku ngolo munyinti de mo be la tam nyin mo kilin mam finti nyin kono katu ijitam bele konti bo woto konti bo momo ni la dula ibe konti bo la dami wote hakilotu ye fam mira nte mbe nyaadile anin sa interta nyaadile nkata nyaadile mbita ko kan wala mantarta ko kan mbake ko kan wala mantara ke ko kan isaji wo kono ibe fam ni ye fam long ite ye fallo ye fam konti bo ibalo ne be fam dadala mo nyaadi comme psychologist tiol kamiyi tan iko ekon tolu Freud akon ka londo sotonin na mistake ko la kono la
so ika mistake ko minke ite mistake ko min be ke sango kono wo sango kono wonyanta kelete wara dalete wonyanta te kele karambungolete katu adama dimu be ka mistake le katu mo kilinti je min perfect mo tidi min timmata mo be nasitale kullu bani adama khata'un abe mu mistake lalate ama fo yukhti aka mistake ama fo ako khata'un mistake la balemu hadama dingol beti mo kunda bar wa khairul khata'in mistake la albali fanam be fe semante min fe sayate beti at-tawwabun milke fanse ike fan korosi ike fan kontibo ikanaje ko boyta janne ika son ko make kujang ike fanse alala ise yam fo dane alabu ala sina yam fe katu ninga atron to bika mistake fana inte londo sotola ani de inte londo sotola wala tinna iko at-ta'limu an tariq al-khata kalondo nyini ni mistake ko konola Freud ye ñing misalo di kongol la ay sansangol dada domoro kay dula dot ay bunda lokal so ning belo mata e domoro lo di aka bunda yele nyaaji ñini ñami fo jenning abajala ka ko 50 fatata je ko folo no militi tan sabana ta militi mo fatata say militi tan akaji ne domoro lo ta doron akana nay ñin dong ni kamin fofo lawbe chabo yo na yele na wulinde dro woy jolon da yele ay wulinde woy jolon 5 futa do moro sala bika ke akaranda sila ay londo soto woton tolka boy nyamin nka mistake nyamin ka londo soto wala nyam bar mimu tanoti wala mu yiti ka mistake ibika londo soto ila o mistake woto adam alayhi salam nga nena ngala ala misalo dile munatinna ala yam fataye munatinna ala may yam fa iblisay adi be ala soko la galo nga falo ko ala la luwa fula la babu nyinke kana nyinke wala ala la luwa nyinke kana nyinke akoy minke wo ka dadaro leke wo ke baliya ka tinyaro leke akoy kana minke wo ka tinyaro leke wo ke baliya ka dadaro leke bara ke ka tinyaro leke ha yo ko men na koy kana sunyaro ite amira ay sungol da male arteba hana ay mobile arte ay mobile makoy bira konte kana mo sunya ay ndefa nam makoy le de inte kilin namu akonte kana jama sunya anata ay jama fanam bele dia mundi mo kana yakubu sunya de amandele tangaba na wallahi ndele tangata akonte kilin kana mol sunya anata mol be dia mundi ko mol kana nte fanan sunya so ya marol kon kam info nyinkelum kana nyingi ako iblisa e nyinke iblisa ka takela ama ya maro soso ba soso ako adama ko kana nyinke o fana yo okay ama soso ba ikanyantale ya maro soko te kanyantale kati be luati nyale bari adama fesiyata iblisa te munkamma kato adama mistake ta sonta ko amake ko asonta ko amake ko ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيا فانسي نيما ينفني نغفن تونيلي مستيك ولا جنبه كولا نيما ينفني mbekela bono la nse bono nse kasara iblisa wo balanta bira parakasta nko parakasonte kasarote boyonte kasote mimu kasoti parakaste boyte yela ikoyta wulira wala mu kasoti so nyin tolla wala da bebe nyin kono adama ni iblisa la wote woton tol fanan sa kala mota ko na boyda o boyda nin sonta ko make ku doron imurunta tonya kan wolum ala yam futale wo warata nyaawonya wo junubo warata nyaawonya ala wo be yam falal sa sun tol ko ke fo wol ka ke fando ya amul ngol ko me nga kuke manyana min kala mol ya fanyi nyi mayna kala ngamuru mol ka nga fo ko make ko wo tol ko je fando ya la ani ite ima ko mole fo ko fando yande de warolo mu warolo mu wote warole ka yetto nyaaje fo ka bang ibalanta wum warolete kila alayhi salatu wassalam ako lan yadkhul al jannata mo kilin nete dunna arjano kono ha fi qalbihi dharratun min al kibr atara jaaje keso waro jaaje keso be isodo moko biday nyimfo sahibul silata mo kili wulita wo kay ko bari mo kala fi ila dendi ko yenyinya mo kala fi la pare yenyinya ila samatoli yenyinya
ila na fole nyi ikala file ila al halo bete ati ranyi nyari muri keje fanan ke fantandi mo lol akaye ko wonte warote ya ajek akatandi ko wo ma faham wonte warote wo mu nyi nyaleti nyi nyadu mu muslim wala fengoleti sen ya mu muslim wala fengoleti ha pare fanan fongo jato mu muslim wala fengoleti kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min arrizq jamale se wo nyara fengolu nganya fengolu jamale se wo haramu yandi ala la jongoluma ako kila alayhi salatu wasallam foye jamale se wo haramu yandi ala la jongoluma kul man harrama zinata allah ala la nyara fengolu ala le wojin din kan ko nyin parelu ko ala le yaji ha ya bani adam altul hadama dingolu kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha ntela ngajindi alla ali salif ngaybol suturala adali se nganya la fana wo nganya rangol wo nganya lati wo munyi nyalati akai inna allaha jamilun wa yuhibbul jamal ala nyi nyatale ala fita fenyi mal mimmu waroti akai wo mubatrul haqq ka tonya nakari wa ghamtu nas anin ka molu kafa ibi ka nyam moluto ka molu doya ibi ka la nyam moto anin ka tonya nakari wala waroti tonya nakaro mu dawo da warola warole katinna atodu Abu Jahal amandu no muslimi yakon kato birintuma min kila alayhi salatu wasalam maka sirin ko kono dol ko ani Mughira bin Shu'ba adun alama adun ko ani wala be silo kan kila alayhi salatu wasalam ana benda wodulato kila kalafi ani kafere ning maka alifal akaye ko infa fo hani sa wato manne kan kaji ko nte nimmin nata to nyalom ba maka be ko ite mum maka bela hakili male fo kay Abul Hakam hakili male fama ato mu walete de ye wala to lala bara to fo mu Hisham Amr ibn Hisham ato mu Amr ibn Hisham bare makale nata je ko koy nyim hakili sifa bala daimon hakilo le ba hakilo betiyata ikay Abul Hakam ka tola molla man kuto ikay Abul Hakam hakili mali fa malo nyindi bare birnga balanta muslimi ala le silam tonya nyaabe tonya le temo woje no mo balanta wala kila alayhi salatu wasalam wona ta kulli ku ko de ka ko nyim manke hakil mal famati de nyim mu kala mutabalol le famati Abu Jahal la mu nyinde amanke Abul Hakam te de Abu Jahal bara birani kila benta ay nyimbe fo kila alayhi salatu wasalam ako kila e ko ko ila kureta la kay ha akay bari tele nyim bata min be ba nyim be ke kanten ikoy kake pour nin tata alkiyama lungo ala jitete nyine ngale fo ngamin fo ya fo mole la ba jele mu la dewdati akay hako akay ka to fe ala ben lanas alanna ala min fo alquran kon akol lanas alanna alladhina ursila ilayhim mbe moli nyine ngale nga kilariya mol ki min kan e mine fali wala nas alanna al mursalin adumbe kilariya mol fana nyine ngale fali afutandi falma futa ni wo keta akay jande be isilari akay say nangi da handi fonyo ni tata alkiyama alay nyinenga mba fula yemen fay aya fonyo ntolle ngambam janto kila alayhi salatu wasalam folo ayaje Abu Jahal sumiyata nyamin aje ko ala kumo ya soba fa nyin asewota ay nyimmira ko tumado fa asina sonno bari bira nata jabi nyin kuma labangola aje ko yara hanin san nga fay miram bumbulo la aya kodi a wosunuru nga bitaka bar Abu Jahal wo mantade alota ka kila koros alayhi salatu wasalam ajibe la fa nyaada ko Mughira nata fa ko ike dimo jibe ta nyaadi akay wallahi abika fen fu fotonya o kay ko acha ballaka ya Abul Hakam la ko ka ku yata woto silango maka be ko ite mu hakili malati man tonya le jenyin kun kun wale balandi ya lon ka tonya le ka tonya da mal minete dum balandi akaye ko ntolni banu Abdiddar fadi mal le moyte nte sapule yefenna foy fananse sapunye anyomola kato alfaya na bota janga ka dajan korda fula korda bani kordare na bota jaka dunja na bota janga dunja oton isaputa fenfenna isafu nyani fananka wo mara maka konon ninko ntolle ka hijilali topoto nka domoro di safu fananka akele adin jiyo ninko ntolle ka karba sidifani ndi safu fananka akele
ni ko kele baka fangala kele bandero nga marale sa fa hani bibi fa nga ben tolle bulu ako nin tata fon tembeta ko sura wante fula manyo dam itolna na fa ko annabiyo mo botan tol kon selan tol be jambe mena fa akwai ninga jammiram bi ka sonno warole mu kata long yo yara long ko tonyalem bar waro dunta siso kon hasidiya dunta siso kon waro dunta siso kon wayatina balanta wo tonyal wala Allah subhanahu wa ta'ala akatambi akai ko ngalon ne ko ikaminfo akesi so toral fa innahum la yukdhibunaki ibikete faniyandi walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun barika balan alala ayolla ibikete faniyandi barika ala ika wala faniyandi oto itendi kati yetela tonya yalo wala tinna nasuku la liko khudhu al-hikmata wala ta'ba bi ma'aqilaha ajni ath-thimara wa alqil 'uda fi an-nar ako hikmata tonya kumota abota damin kana je jibe kana korosi fam hane kana korosi min fota tonya lo tonyante wo kanyante te fele kati tela nyinin fam mo walete ajine simara akon yiri dingo domo ko tebe sele yiri dingo duta dingo yenya bal duta dingo kati ya domo duta dingo be bulun dingo min bala ila mi sola be o bala nano yo fay dimba kono duta dingo tebe sula yiri dingo la yiri dingo domo yiri dingo be do ko min bala iman sola wala tebe sola yiri dingo wala na kila alayhi salatu wassalam ako al hikmatu dallatul mu'min hikma to nyakumo limana mola fili fengolo mabe minyini ka aka wala nyini a fili tala abanyini ka anna wajadaha ayatara dawoda fa huwa ahqqu biha tele hawla ma yatala ila tura fili tele banyini la biri kama kon imaje tata foka futa ibe moto ko ne tata tura je ka futa sila den newal fay ba wala ko nyanta ni jela biri kama le bari maje biri kama to man tatal ibo wala ba ite tura la fe ko ibe jila moto ko ne le tura mute na ite ba nyinol la so limana mola fili fengolo mu tonya ko moti wala na ala fengolon tonyati ni nakaro tonya nakar do ka ala fengole nakar usas nyin ase mosila ay modu nabe tonya nakar kan afon kalon ha kata lod yalum ale sondo moda da nyamin ay to ay dada ay fengo bele itanda ay tonya lonne ay tonya tandi alale ay mimba na fala yalo mimba tora la yalo adama di woni wo ka wulula wo gariza ba konole de na nota bangi koy babula la kolonkon dinyo ata bay koy babula du susu di ngako ata sonna abi wedi la kata jela ko kabula kolonkon o jitan toral ite mo wo fay hani mo fay ite mo fay folo ama wolon folo bar gariza min ba sondo mo kono ala yaton ako o nafsin wa ma sawaha ala e kali niola hadama dingo niola anala dada nyala beteme fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala nata a ilhamundi ka londindi niola manedulala anala kende adula ala le nyimbe dada adama dingo dada ala kureta ay londindi niola batadulala ani niola dahadula ay nyimbe faye wote bajala ko walatinna Allah subhanahu wa ta'ala kila alayhi salatu wassalam ay minefo ako la yahqiranna ahadukum ma'rufa al kilin kana jutu tonyala kuma kambe tola kaje anyanta fola dulato ayyara lillahi fihi maqalun ko inyanta ala jela dulato inyanta fola je wolon tonyanyindi fala yaqulu fihi shay iman nafi'un foji yede al kiyama lumo ala be nyinin kala aba fole ko mama na'aka an takuna qulta fi kaza wa kaza muniyatin na lunkari wati kari sankari kari ila duniya balwo kono yente alaje dula kari walon to nyaati isen fono ibalanta kanfo muna moyla dalilo asafo ko adama jom safay makhafatun nas silata molla ndesa ala safay wo molu le jambi inintele benja iyaya haqqo an takhaf inyanta silalantella walatinna Cheikh Omar ko mom moyel ala la dunyo nyini ni mol jusubondola ala sa dunyema wo mol min jusubote kama se dunyandima isi momi ye ala la dunyo nyini ni ala la songo ala dunyo moma ka dunya moma ye wo nyini
ite be solarin ala la dunyol la ye wo nyini ni mol kam fandola wala mol la vitamine ani ala la vitamine mankiliya ala la vitamine ni ye wo ke wala be ala dunyandila wobe mol kam fala mol te la fila wala mol la vitamine ala mal la fi wala ni ye mol dunyo nyini ile vita mol yeje mol ye tentu yeje ala jitaju suboy kamal bari momo e ala la dunyo nyini ni mol la woju subola nano mol be kam fa dunya be kam fa kam bari ala wose dunya ma ala dunya tema aka wo mol min kam fa te kam ake dunya ndi male nko ate isondo mo batelo bulu ya muqallibal qulub atela ka sondo mo yela ma abe sondo mo yela mandila dia ko ya be bulandile no male ibe sonnema ko tele be toñaka bar nim momo e ada sejo baraji bala asila makamo tikan ayeke bum nyamoto dunia ayeke bu nyamoto alikiya bar ni ala molla dunyo nyini nin ala jusubon dola nin ala kam fate kam akana wo molle fanan kam fandi kam sile ni alande ini molon ite ka tunte matul usas waro mu kubalti anduna ta somala si asuti ande wala mu nyinti ka waro ka fumole ka faham tere ya nyama do wala mu nyinti dron wala mu nyinti momin ka balan tonya andum mo nyin buka tonya buka fil hadama woto nyimmo kulte mi yalan ka se mo kijo farandi bawo mbota sankoto kono be dun kan sankoto kono nite mu molati te buka son tonya la kunu nyin sama min bota min kono inyanta sonnal de sayna sankuto jibe bang ite buka sonde bari yalo nyina mu toñate bari mi fele sayembe sawun kan sankuto kono inyanta sonna toñala yalo fan konti bolem biri fan konti bo yaaje ko kontera wo balong be buna yara be kake dalila kan to sile inyanta falinal konti bo nga foko aka kewo dalilo kam pour ise falin ila wo falin o ke tilindi min kan wala mu nyinti ko ise fam makoy kati te tula jam ikana tale ikata damin wala kum mayata ibe damin jam ko min ka jammi fo jammu tambi dulalete sabati dula fango wala be nyate le wala so jele kum mayata wala tinna pour nyin kam malaika na ke iblisa sifati iblisa bira balanda waroyata silanga balanda manson ala kay ko to silanga funti aya bay palaso to killing anata muronga kay wa inna alayka la'nati na danko na nema jamfo bela fo jenni alkiyama lo mate wo kola alkiyama abina kala dimba dum gede woto nyimmu ka wandoleti adama dingo mum be wala yatin nan kanyi tandi ko adama dingo anyanta hakilo tula baake ay konti boke ay afan korosi baake watini wati ibajel ni mol kenya jibe bi Cheikh Omar e ka fa ko foy malla alkiyama laba wallahi fan konti bo bali alam fan konti bo bali alam ni adama dingo ka fan konti bo wallahi kenya be kenya ta te wokela hana te wokela ni ajen kata ko ngamera konti bo le ben nom ha atondi police be lori silo kam prumu ka drive lo konti bo be konti bo kan silo ka ko kana minci ikana woke isi taku ajibe bang nin ayata ranun ko misali fe moto min ka motan nin nanita abe bola berkama beta pira iko police te silo ka wobe mo wanyon sambala safuko ali kata ali nyoma koy akafuko ali nyoma koy atara mbika nyoma koy nkatele makoy ate batala makoy ate bole nyinoka kato nin ko nyoma koy oto woldol manya fenjola ni nyoma koy bari ni nyoma koy ni kundi nga overload ke ito kana ate jole ka jole abika wala ko do sendi oto nkatele makoy mantra nyoma koy kande nkatele makoy I fenkilim bije wo ke fatu wala mu nyinti ko ninte nga baro muta luway min tandi moto luway min tandi ninte nga baro muta hani sariya moto ninte nga wo mulu dundin na moto kon ni sartitale dala si tanni lulu wala dala si muwang ibole dila na nyifu tandi ku dula kare woto biriya dundi abe woko do jola iteler iye duno tale duno be wola itile marata la tankola fu jenni ba futandila wodulato nay problème o soto ala tankola karola sako ni wosunta itela isalon konti bo be mi alon ka warata
konti bo be mi alon ko awara o te ba jela ko ni momo drive o be wo long jannim base ni moto mallo silo kan at overload kati ba jela ko ni aje moto dandi mota nen nani pour wo ka bori wo problème wolle la wa bar ni as adanna tambini wo problème wolu ite fantankala no adite ba jela ko nyulu ni yo bentele bulu bi ntele be karafarenga la fo jannim be futandiku ela tanko bentele bulu bi ni mbe kanandila kakata ni futandiku ela futadulado woto nin ayatana no ko woduno wo miro be drive o ko aka ala korosi je ko ala ba korosi ka wo ko konole o ba hakilo tulale hannim basse jandim basse police tisilo kam wo man ta problème o soto bar momi yalon ko wobe kodole nyini kan kodo doronde abe kodo e siya bole nyini kan min dol fon se si moto kun kan abe sindila jele kata kaji ko lebe kodo siya dila bar wo mulla niyo ala tanko anila balwo la tanko sila ngate bika je calculer adun jemu dunole ti mi yalon ko abatala katu nin accident o keta wo sababu keta ateti momo fata woto atele be wobe niyo atela dunota adun tol fi dum fele alla driver programme ko non nga ko ke jela ngata ko tol kaji ko nin tata police wulula ala mol ko non yam futale anal kana ke kititi police ol silang alim ma koy ni file ka fa tol kaji abandal iko nyonko mo keme wala asongo ibe wole dila ala molula nyonko mo keme wala nyonko me keme songo ibe wala dila ala molula ni wol ko yamfuta itolle yamfuta la hako lo moti yamfuta bar ala la hako o ma yamfude akoy kana niyo min kasara niyo min bote bulu molula karo akoy wol compensate ye bulu masay ni jonte de ka fa ni jon ni bika jono bulu masay olom ye bulu masay wo fanan nta programme ko no pro nyin kama munan na wo fanan kake ibo wol bulu masay la nyon ko ma kemo songola mo kilimo ni ye bulu masay wola isina ala fanan taake ni wol may yamfe ibo wo jola ibina muribe ala fanan ta jola bar ni wol ko toli yamfuta itolla karole yamfuta bar ala la karo bi jele pour ala fanan yamfu ye iko ibe kari atondi ibe jongole foroyande la wodunte ke resign yeti kari fula iba noto la nyobala til taworo yasu til taworo ibe wala sunna ka be naki nyobala pour nyen kamala ala fanansi yamfuye niyo min abote bulu iman taw ni taw ta yalo mu kiti ngo kiti yolon ni man taw nka wala fote iman taw silang ibe karifula le sunna til taworo pour ala fanana na yamfuye woni min bon kati wala sone yata alkiyama yata josoto ustaz abaraka bake wato fele abe takan andum leftan tombi kilim fanama mi yalon ko kola dombe telefono yellale wala mu nyinti comme be sankuto ni sankoto le jibe kan kam fan kondi bom bota mune kono kam fan konti bombe dun kan nyaadi anin dun tambe mune kala ustaz nyimin be fota ne fem fo duniya do isani alkiyama na kendi andum balula bebe lari alkiyama taala de ko abe koyre nyame oto nin kumbo nyama kulbe siarin ko siata ka fem fo moli mi yalon ko komen ka warole mu nyinti ye balanto nyala bare ka fem fo moli mi yalon ko to nyante bare ka molu nene yal molu man kanyal londola mol la fahamul man kanyam mol la kul man momo ye mole dang ni nata londola ka fem fo moli mi yalon ko ite fon alon ko nyinte to nyati bare pour que wol fere so dundi ku kono e man nyadu na min kono usas nyim fana mu kule mi yalon ko as julobe tata mol kunna andumbe dunkan julol kono wo mu jam falati yo mol jam fawoto ni o kedro yo mol jam falati yem kamone ne ka fem fo ya je ko a hakilo maji ni nga ne ni karola ya jam fale kati inyanta to nyale fola na ba tala ya ta na ta tala ya sendi to nyafo na ba tala ya ta ite limane abali ale fanan kadasan na karola ala faniyamu limane abali ya ni to nyafo dron ala ke kanandile nko Umar bin Khattab radiyallahu anhu ala jamano kono moye molefa murba babulu wo yelo be soronto kan ala moli ya mutay nata samba Umar ya
amam balanga ko toñala atale afa umar kay mbe fala ako bismillah ako umar ya ko bari mbe danila yen sotti isaba nte fanam moleti ndimba yatale adun dimol be do yarim bakele ni yente fa bi waljitake al yatim molati adun na fulo bije ngamabo ndoron na mabo dulalo ise yam fu nonye ngata tilisa ba konto katumbe suwo min borindila pour tilisa ba konto ngata nyin na fulo chika ngadila nge karafa itolni mofu itolni na fulo be nge be karafa bulo mi ala maneyata min si topoto non nin tetekeri ngana ina na ala la sariya mata mandinga umar kay ko ya mira nyamata nte ngete mutafoka banga ne bulena yeta mone ba tandilan tolla ko ibina akay ka tun kamin fo nka tonya lef nka min foyete nka tonya lef akay nka min foyete nka tonya lef umar kayen ta tala fo ni mo soto min be garanti ay molu kono jibe a bulo chodi Abu Dharr al-Ghifari akay ko mo kende balmo akay nyin sen garanti no le Umar bin Khattab Abu Dharr jibe akay ko iba isa garanti no akay haka ni garanti janji be Umar kay wallahi kalta alal nit ñi manna tilisa bo dafa aman mbe fala ntila place o jibela kila ala karola alayhi salatu wasalam mbe fala akay nga garanti ako fondinketa ta til kilo band te fulo band til saban jango e salfana sali mol be nguno be kere alansaro salta Umar ya mol bende Abu Dharr bisiri akay kela mole batu mbe tiliba boyo batuka tilo boyta man na mbe fala nkwetala garanti mbe fala ibije jennin tilo ka boy do mandin dron yaje keni suwobi nakanga suwobe tararing boro konin hawjo anata babulo wulinde ka limbatu natal fa futata ajita suwo kam faka henda kay se hekatu de interdeta bari ma wuli wakam akay natale ajibe de sala amanna fandi sa o kanatale aman kanaba ay ota ta kanata o yalo ota ta kanata na molon kanyo beli janne ay ol ka bori mi ye beli o ka ko to problème ko abiga ke ba akake o jama balle ka ke jam bari nyim fela nata murunna bira nata murunna Umar fo jakal tala ko wala de bara jakalta Abu Dharr fanana ko wala ako fondinke ko akaye nata ko ha ako yo ako Abu Dharr ye ko akaye ko hinni fondinke lonne ba akay malo nene maje fan mbaje late mine bula garanti la saya be dami akay katu ngatonya le sute abala ndesan ngatonya le sute abala kaka minfo akatonya le wala nan son tanga garanti kili fulan jango ay jamaa beenya kono jibe jam a jikitanna ala tanna ala wajji ko malla fi ngotinya ala jiko malla fi ala jikotinya subhanallah katu jikitinya mambete wala tina malla fi kala jikotinya akayo ay jiko min ken nga jiko ba fandi ngatu nya suti abala malla fi ngala jiko ay jiko min ken na malla fi ngotinya birintuma min Abu Dharr ye nyemfo mol min na hako babala ko nyanda fala iko Umar ya wallahi yamfuta fondin kela lahidi timmandura anin Abu Dharr fananna jiko mafa nyimu anyinyata le fala nyinyama dandula soto nyimu karanda balti anyinyata fala nyinyama dandula soto fondinke akata ay la hilo timanda nata ako Abu Dharr al-Ghifari fanan sonta aya garanti ko kato ajikita lale ala woji ko timmandi aka ala moluko furela moluko ntoli yam futale Allahu akbar Umaru ko nyinno mu misilebe yati nyinno mu dinoti nyinno mu dinoti so hibaje la ko konka minfo samu min nkana kande ale min mabo nyije malo njita tere wolale bari silan tolbe monekela
ntoli min be mako la je wala min tambita sango min tambita sala ntoli be katala ka wala jose naso mi yen soto jimba katala ka wala jose ngamune fo mam min ci wo kono nasi wonasi na yen soto ala la karola mfongo la karola mol la karola katu nyin hakke sabanne be keri kila alayhi salatu wasalam ako inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan ala la hako be kanne adi ifango la hako be fan kanne adi mol la hako be kanne adi haketiyo be la hako diya woto silete be fan konti bo kan nyinne kono nin ayatar ne naso soto je ala la karola sile hakilotu wo mistake ko kane soto ifango la karola woto hakilotu wo mistake ko kane soto molu la karola hakilotu wo mistake ko kane soto sile nyaati lin daminna sila munta ale chance dira pour ise fan jose ise fan jose e kaje nyimmin mbina kan kila alayhi salatu wassalam ako igtanim khamsan qabla khamsin ifan nafa kululu la jennin kululu ketara ifan nafa kululu la jennin kululu ketara ku folo shababaka qabla haramik ifan nafa ila fondinke yala jennin koto kana kato ika ni ko moko ala moko ko ala man ni sol siman jate kendal ike fon busala foy ka tirri wallahi ibe la firingala adi malon ko ni o duwa jabi te jita kotola fondinke ya sembo atata utake mun nafa koti ake sobe yati ake kuti min beta nafala abe molu nafala hanni kotota ise baluno inila wo fondinke ala katakwal ikana fondinke kana tulungala kili fulan jango ako sihataka qabla sakamika ifan nafaila jati kendi ala jennin kurango kan hayka katu kurango te bayila madama be balurin jati kendi anin kurango la woto ni be jato be kendi arin ifan makoy ye fan nafa bara kendo la mimbe nafa la jennin kurango kana katu nin kurango na tete wolkeno saban jango ako hayataka qabla mautik ila baluwo atopoto jennin saya kana kato saya fanante bayi biri balu ta foy sefa woto jenni ka faynyante mbimbe kelake kato ne saya nata wo be sambala murun blatiji ha ni ko alay ko nso militi killing kalla innaha kalimatun huwa qailuha wato mimma keku asafo laula akhartani ila ajalin qaribin ni yang bukundi do mandi fa saddakan se sadabo ngakku kendo siandi wa akun minas salihin sike mo kendo ala ko wala yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha woto ibajela ko ifanna fayla bal wala jannin saya kana nanin jango faragaka qabla shughlik ila firiyo wato ibi firirin wati mi ku jama'atu poto jannin bisiyo wato kasi katu ni bisita itina wol kul keno adun jang kila alayhi salatu wassalam ako ni'matani maghbunun kathirun maghbunun kathir fihi kathiru minan nas ako nema fula be ji ala la nema fula ayadi hadama dingola hadama din jamaa ka bono ala le ibike fanna fala ako wala mun as-sihhatu jati kendiya wal faragh anin kenseya ni be bis imam bisi wati min ni man trabisi re ibika ke fentu min be na fala ikataranya na rin jati kendiya ikataranya na rin hadama dingo jamaa ba kataranya na rin wala yatinna hadama dingo ka alanyin kila alayhi salatu wasalam akoy fanna fanyin bel oto ibajele la wo balu ani ila ke fanna fayla balu wala jannin saya kana ifanna fayla fondin ke yala jannin koto kana ka to jite nyinin ka nyinne la alkiyama longo Cheikh Umar nyinin karin woro wala be hadama dingo nyaato ni fata lummin ani ini ala be nyojela lummin woro wala sabo ka ke kaburo la kono ini malaiko le ka of face ini malaiko le wobe ni malaiko le te woto kana foto ko malon de malaiko ngani ne fani binna ko do ko malaiko bi kala fi ka fo malo aka malaiko kan fa ba kele de aka dimile de ni ko malaiko ye malon kaburo kono ike busa marto minna ake karkulo lebe soronyo kono ay jindi fo banko fata woro wala banko ye podina sa fa la daraita wala talaita ite malon e manna jininka ibi kala fi malon kila fo jibi alayhi salatu wasallam birin jibril ka iqra karanga kay ma ana be karante manke karanna te man karama
ay mineka ite bi minele mankara malay ko bikala fi ñin nam malon akadimi akaya dama fa dammani ayin dete ako fa i camera a jusobe funtila ada kono akan korol kono fa tarata bulu anata nyor akayen koy karam si ñafula sabanjam akonna aka kono fe ko nimman fam fo ya ben faala aka silan inte ngam iko ngamune karam wata ngata fa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kata fo ayo dan bla uti bajela ko nga woto potoja nin kari folo imari mu jamalti fulan jango muno mu ila dinoti saban jango nyim fondinke kila alayhi salatu wasallam sana talo tandi le yimino lo nyim fondinke la ko woni nin kar sabo ni malaika ko kawle nin alkiyama lumo sita inen alabe jakar lola abe nyinin kala nanila sabo kaburo kono nano sambe ralo silan jelu warawlo sita wo nano min kila alayhi salatu wasalam akolan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusal an arba simfanya itatala fa ala se kun yinin ka kuma nanila kuma nano nyin folo ntenye balundi sanji nangam fotan sabalon fotalulo fotaworo fokeme wo konto kono wo ila wo baluwo kono yemune keji yela baluwo bammune ku kunna ya no ita hanyala fala tulungo kata teki nan sobe ala kam ay da sobe ala kam ita hanyala jabila ko tulungo so yemune ka kono wo wato kumma ya tale baki fulanjam mumunati akoy la fondinke ya kotondi mun wa an shababi fima abla ya kotondi mun kam sembo ya bammune ku yale ita hanyala ya fay tulungo ya jele saban jango wa an ilmihi ila londo madha amila bi ya do kundi nyadi yale ta fala kon kam ngam wala fili ndal ko kam fo birin tenga lon kon tenga kalamu dal mol malon silan kam mol ke soso ni mburoti nke ke na soso ni mburoti mam bala fe lonna nyanta ka bala fa lombalo yele ko docteur ka bala fa kuranto e nyami amalon bala fa ya nene ya londindi ya fahamundi ya karandi inganta bala fa la yele bari man nyanna wokela chanceti ko ala lombalia ka a détourner ka ke ila soso ni mburoti ka balwala wo man nyanga ke madha amila bi wa ilmi madha amila bi nani njango wala mu wan malihi ila nafulo ite dalasi soto dunia kono jam ala be nyini kala bela ya soto nyadi ni wo seneyata e ko yaado mo nyadi yaado mo nyadi ya soto nyadi ni wo la koreta e ko yaado mo nyadi soto nyani soto bando ka soto nyata la do mo nyala bala iyo nyim do soto nyabala do mo nyabala abarga baga usasa badi wala hekatu barka jalla bang wala mo nyinti ko dalasi wo dalasi ala koye akeja ni ake woto wosiyata nyawnya ala te nyin kala ala koye fen na nyinke jam ya keje ala te nyin kala ko dola alkiyama ibe tankala wo nyin kala bar wo kola ikoy akejan imanta akeje kila alayhi salatu wasalam akamefo akonne ngay dalasi tandila akoy akejan yebam abe kemedi lela ama fo yake dami ibita wo kemo kala woto adu dalasi tawa te nyin kala wala barabe nyin kala wo kemo la so jannon usas ntulla politicien politico e ka fo le politique na politique le man imaka faniyati de ka ko nga politique le man fo ya nyinyandi le ya nashindi le ban ka tun ye fem fo nye minti to te min kela e kam politique yalon politico arabul ka siyasa arabu kamoto sasa ya susu siyasa tan ya ikamo ise mo nene ya nene pour ya fahamundi tonya tandiala feka moy ala nafa amalon ni tata kan forcer la isa fondala nafa bari bo nene la ya nene fo ya futandi ala nafa ko wala fe ikamo yo kawo nene ka tandi ka nyori fo ka futandi ala wona fa ko wala wolon siyasa wala politiko baraka ke tonyale kantide molu la nafa ko ka monene ka samba wole kan ka to forcer ni sangaro wo bi ka kunyi nyandi wala na kila alayhi salatu wassalam ako rifq sonea la yakunu fi shay'in illa zanahu
aketa abe fenfento soneya be fenfento akanyanyandile soneya ka fenfen abi dawoda akanyanyale wala yunza min shay'in illa shana bari bika bondi fento fasa mulun jawyandi ya fahamle wala na arabul ko wa innahu la yudraku bir rifqi ma la yudraku bil anf ikamin soto nin soneya kono ibiko soto nin sangaro kono wala na kira alayhi salatu wasalam anala nyin kilari ya moya be ala kay ko fa bima rahmatin min allah nyin keta ne mabati kabo ala ma fankatete kan linta lahum inata soneya modi walau kunta fadhan natarani keta kawiyeti ghalid alqalbi iston do mojati i sangarata lam faddu min hawlika ila anabiyum yamano ila kilare yamano ibe janjanne balale sangaro kam moki dendi sone ala kam molu makoy komi ko sone ya minke bara manke ko komin kam ke tapale ya so ibe molu ikam molu nene kam nyin kam mala kam molu samba ila nafakan amanta ko moko abarka baka ustaz butum badi wolu ngamira wato fonde min tutaje sande ne telephone do minitan anen kilinda mal toje pour ngafta talantamma do programme do be la min ka fini talantan butum ni cheikh ustaz yakub nyen lebe jam bidum programme ko tamenti wala mu nyinti kan haklo bulandi konoto koma anen nyaato san koto felem finita kono ustaz min be fam be nga moy nyola oto ngamla janin ka telephone number fondi moli adi fon la wala 63991388 ne cheikh oustaz lebe jambi na kabe fo oustaz nga mo folo ta silokan allo assalamu alaikum alaikum assalam mbadi to dum woni be kilo la min lamin jawolom farato bismillah jata jawo farato yo bismillah programme kono nga ustaso konton anin atole men fana be programme ko naje e mo kenda baraka programme ko maya da baage alhamdulillah kadu muslime ya asalam ko de melan ko mon nyanta kallam mo yalla wato wadi ay bunda min maje ko maya da baage okay all right be duwala e alamu anyonsi ala gambia banko kan amin allah ya rabb amin atole men fana alamu alay nal so nyaatu dala amin allah ya rabb radio fana alamu alay barako wala ko inshallah amin allah ya rabb amin ko ndo menna alamu ngala yamarul moy ladi amin allah ya rabb amin alamu suful kana nas pour ka baro ni alamu ngala yamarul moy ladi alamu ngala baraka jaka la no binte mol men la jeba ko do fele allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam badi to dum woni be kiri kammi birkama yelinga nga tadani do mandi jumalam yankuba jeyte bismillah jeyte kaba bismillah be do marla kondonna do marla kimbe na be kaccara te mba kondonna yo ngejo kaba konna ko ba kondonna wala kaba ke jeyte kaba fofana be ntoma kondonna yankuba wojannom ba nyandu yankuba nyandu mba kondonna alhaji yankuba nyandu ala bangel be sene atale alhamdulillah tuta mul fan la do ko le bulu bar bangel be kedale asene ata wala mtonyat rala kiba urara kibaro babe la moyrene okay kanabla be say minto bare are min fal qur'ano kono fa in tanajatu fi shay farudduhu ila allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir okay fa in tanajatu fi shay farudduhu ila allah wa rasulihi okay in kuntum tu'minuna billahi bismillah jayta alako atel muslimolu nali nyo saba dino la kuola alta alquran o kono jiba nin kila la hadiso wala to nyaas nali min tarje alshibula wono mali o tamandi okay wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyjihirahu ala din kullihi walau karaha al kafirun okay nimu kumala de mi yalon ko sahata mo min be wuraro ali min be bange
banko a molu la daji ko a katara la ne okay Senegal la daji ko la ko tamandi nya anin gambia fatatale abaraka jete dobel silo kan o fananta molbe siare mbakere allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum cortado nañu nga folo wolam ko ko la mission ma ciow comment ko la grisa muso sa okay okay abaraka ba ko nyimbe oustaz be jabiro ko nim programme o pareta oustaz nga commande la ta nim pareta do sa ni be soro di sa ko allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum mbadi kango ci kandi jumalam ayla do lamin jallo okay lamin Allah ka ta ku ma do abaraka ka ta ga gaskiya ka ta ku ma lamin mbuke moyde yo sa ni certain ke moyde ba ya fudu mo ba mo ka ta ku ma da yo so bi ba amin allah ya rab amin amin allah amin e do fona be silo kan o jibe allo assalamu alaikum wotata do fele ngaw ci ka allo assalamu alaikum wa alaikum assalam bari to woni be kilo lo min Ibrahima lon tanya Babylon okay Ibrahima Omar naam Omar man te kaye mo biyo fo tewode alhamdulillah wallahi te hola ko a kontano ma so ma wallahi ala yalo kilalo billahi tonya kan foka duwa fa modi dron fo ni radio bo ala ta kamba nyaato amin allah yara ni radio bo man ke politiko dam man pourtant politiko dam man nga ala tentu baake wallahi mo be duwa gambia be duwa fa modi wallahi fo ala ta so nyaato tala amin allah ani lamoy al mo be ala tin kan katani katato ma ala amin allah amin te hola banke a sahiyata kumayata diata kala alhamdulillah alma be kala baralati amin allah amin baraka ba baraka do falambe silo kan ngajube allo assalamu alaikum wa alaikum salam Cheikh Omar nam jumalam Amadou Sane ay numbara bitandi on nyanjo bismillah numbara mo kende afo ustaz nga tentu nga jeyi abela moy kan kuma min ka bona ala ya kana adama diwul kan wo mu qur'ano tani adama diwul lon de mil sadin tolla nga balwala walam tonya a fonya na ta anna kuma ya wala mo muslimo liya muta ya bara mina mun nin ala tema differenti woto ya mota siala wato banta ka ustaz tentu bake fa ala sa so jaat kende ala amin allah ya rabbi abota momin bala to sobito la le nga fello ngala ko tole wodi wonte kenu la caani moti inshallah adun l'islamo nyanta kello to nyala kay ya bara bawo l'islamo fo jaato mu to nyaal adama dum to mu to nyaat ala la do ku son de mu to nyaale wala mu to nyaal woto ni muslimo be ko kala aya ke to nyaaka ala ni sen bina benna mimmu Allah subhanahu wa ta'ala do muka balafa wala to yanse woto ngal tendu ngal jayi baraka ma flale ni raji bum fo ala sa so nyaato ta'ala al baraka ki je ana do kulal mu mebe amin allah ya rabbi amin nabi ndira ustaz la jaw wala mu yenti ni raji bum 99 tan kononto ni ala ya so sila do la tan kononto point kononto
aso fana fo mole wala albalo na la rajbun chahan rajbun te baraka bari yanjo nana titalon ko mba mala pa moden kan tamale bar mbe dina ustad yandulela kala ko active nyum fo han ka sabaw tan kononto lonna liya samba tan kononto min kononto doliya samba keme mto firon dila janto ustad modu nodi wala sila ko ta aso firin baraka ba kan yanjo baraka kala radio da annin kilani mano min allah ya rabbi amin dobe kunda tan wofana jibe allo assalamu alaikum Waalaikum salam, monsieur ko portanante. Tanante jumalam. Lamin da bolon. Da ba be kilo min tol. Bismillah programme ko. Contanta ba. Abela mo comme ça. Afashe ko. Afay mba. Nye kontonga pirang molbe besamo fala samme amin te kay baraka aya me nyaato alma bi nyaato baraka bani amin do fana be bunda to ngawji be allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi mbadi tolu woni be kiliro be salamu dembo sawan bi kama jalamba dembo bismillah programme kono be ya ko banyan ndu konto na bak be moy kan kala moy kan do wala simani jata kan yalla amin allah ya rabb amin yakuba mu katala balati mo moni arabo karan yakuba ka fo nyame kama nanya babu ko fala na tentu ngaje baka ayante falon baka tonya law naga siasa fana bambanto la karol baka arabo la ko ay fahamu so do baka arabanko sofi ay fahamu so la ko tonya tas dimbo sawana bal konto na baka baraka do fana fila allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum assalam badi to dum woni ben klikam min tom ya sarante defa okay amba ustaz o kontan na baka ustaz be moy kan me duwala ala mala so si jala amin allah ya rabb amin akuma sahayata baka alhamdulillah ay kuma ken hoje o hakilo bulandi pamon fa wala nabe programme o kono dolu ka kolje ka faye ko ila radio ta follow ka kamfe kam mabake tay nga tonya jele desa wedde so kam na wala tonya wala baraka ba dulo anin londo ni ala men kala fama ala ma ala riwa amin allah ya rabb amin baraka allo ajinin kala ni foka fo ila ni modole hatu ni ya fontana lemban fotanende afo comme nurmen na sankudo tabita ten afo arusi hatu ni ya okay baraka ba nga kumani la fulam bolta la don c'est programme lo jawar do sita allo assalamu alaikum alaikum salam sai umar jamalam karfanin jayi yan jali karfanin jayi kiyan jali ya hani mo monde karfanin bismillah programme kon ndi se ko kondo na baga mi fona mo wala ma fa ila karfani e kondo baba ma ga mbala moy kan abe moy kan fa bar mi la la kanun dala do wala jali ja donya fa mi la ne yo asel ko la ala banko dan mo kanyantale mom ke la mala be na fa bala sor le je sama wala donya abarka njaay abarka ibeta nya alon nale ibe hada balun fo ni beta nya ni balon nale ibe alalon abarka njaay wodan karfani njaay okay njaay ba ko ndara mala na min allah dobe dash ko ngota ngana last ko ta dash ko allo assalamu alaikum baraka wa alaikum salam jumalam mamo jabi
mamo bismillah ben kili kammi bes okay nga mo konto nga nyandu konto be ala dani la kumo men fo fonds parce fota para falanga men fo bi alhamdulillah katun ay moli male men be marakan ay moli male men fanani nyanta marri la moyla promise woton be konga menke ngabula wono ma kae men akonga men tuje ngotuje ni keta drombe be da halale ni keta drombe be men no mamba woton be duwala fala fo Gambia tanga ka Gambia dingudi be tanga fo ala Gambia yirwa amin allah ya rabb amin Gambia tanga amin allah ya rabb alamu alayam ara halalola alamu alayan tanga haramora baraka baka mamo wato bantal feren koto Gambia ngalo to allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum alaikum salam jimalam Aissatou be kiri lo minto Nebrika ma santo so bismillah man kamando be adin tulola ntonya mbem bitan konton na katum bitan ndingo futuri akoto ma nyandu kunda adin be ntonya ala kawande hakkiyo sama baake abeda baake alman kira ya marramo tal amin allah ya rabb amin amin allah alma fana mena misiri mo nyaata amin allah ya rabb amin abaraka bake abunta tare kitan na kumandira la moti pour ka banta feren wato be banta ustaz nyinin kare follow se follow mil labanda follow wala mo mol min ko ila sankuto mo ko happy new year ka fo happy new year wonten ka city kanyo konton anin ka sewo fanan ka je ko sankuto bantale sankuto bantam bulata sankuto kon bari ko nga min fo sewo nyanta kanyan na jele mole nyanta sewo la mi alon kay bara kendo ke serum aya jiki ko ay min ke serum bara nyimmat wala siyata bara jawati wode wala sewolem hanin to le muslimi ya konon na Sheikh Umar na salolu sunkar salo ala batula la fonyondi mo ko isewo takatu yeddo ko le wala tina kila alayhi salatu wassalam aqul lis-sa'imi farhatun 'inda fitri sewo fula sunnaka wala so sewo folo ni sungote iko karo fata isewo takatu yebula do ko min na yewaleke wa farhatun sewo fulan jang enda liqa rabbi ninga anin ala benta lummin ala ba jola ala baro wote baaje la ko ite kende maleke e baro le ke do ko le ke ite la fonyondingo wala muila fetoti wala muila sewo no woto miliya be ke kunta yati alama ala yanfu wala mil bi bantaku serum ila nyin serum min tambita wala kumbolu ngolonde wala sewo ngonde wala tinna nimbe sewo la sewo nga kanyandi bara amanya na kala dongo fananti kala wato be tinya doliye donni fo fanoke yo ye don fo fanoke ta ila sino iman sino nyante jato da handila ima woke ila wo nyaaja sila imina income dila iman fen soto ye ko do le dapansi je wo ko do ay mina income dila ko nga min fo be nyin kala wo ko do lale yo min do moji e be nyin kala wo do mor nyaalale yalla ta hanyala wadantela ale ko nga sambo wodu lale so wona sifa al ko min mose yam fo wala fulan jaw mo minti nyin kardo min botana ngamer jamani kami tandi ko momi ya lon ko ay muso futu cristiano la moti misili monin cristiano la futu wo man ke tanati
man ketanati bari dalilo le bije mobe fana man ka amoti de iko ka misilimo ka kristiano futu wala ahlu kitabu ay kristiano futu wala yahudo futu bari ima fana tete futu de pour ayete futu aka wuli dalilo min kamma wala mo nyenti ko ibina isate fon muslime yande no kile bari ni mate muslime yande no bara tebina mil be wulula wo christian ya kono islete wol minus le wo dimba al islete le bina wol kulula katu fale sembo ka wara dimba ya la kuluro o te isa jete ate bina fen sotola ite bala wol be kala muslim wollete bayna ma nin atrana tata futu christiano abi wol min be wulula wol be jita ke christiano o te muslim ya ma ko je baake birin tumba mi ye wol ta ye ke muslim mode janne kake barnate marate tela sida tele ika wo menfo ajita ke wo mosifa la atale be kala oto islam ke nin ayatara non ka be kala wonya mo jita ke christiano haramu tete malete manyanda kake kili fulan jango christian wol fongol malla fi dolo mingola christian malla fi sew domola sewo haramu ta christian dino konole dolo haramu ta le christian dino konole amman place soto je amman ke mul christian to wolle ka sewo domo hani christian sobe fon manyan naka sewo domo millata la christian yal katu christian yaman sewo domo fo amman dolo mingo fo muslimiya min kondi christian fana yo be kondi le nsenyi fahamu je birnga haramu ta muslimiya to alonko a haramu ta christian fana to woto itolla wo do mo womu ala soko lete abiko muslimi dingol min kan dolo mi muslimi dingol min fanka wo se wol fana fango do muslimi dingol be kerne mil ka fo ila muslimi ale wo ba hani la muslimi wote ate musola woke akawandi ya tandiala mantoro min be wo dolo min oto sako ni tenate be balori ka tandiala ko nyin amema koy wo sako europe kono wo so ne ata bakele ka tubabol bijele Europe fam kono mil ka tandiko dolo ka jusoti nyale dolo ka sonno moti nyale asenya mandinole so wol be bije atandi ala ko la vitela le nye kanole bari kata nyi minke wo manteni te be ma koy wo tandi ala ay wolu bula na iya tandi ala ko fela kilise yale nyi fo ba abata dila ko hani ko woto sinan sarti ban sarti na taran ko defana be dino ka yalo faqidu shay ila yuti mo fota minna abika mo so no wala ni te fon fota muslimi ala itete mo do ndila noji woto fonga kata pour nyin kamale ko muslimi kamalli ngol mili yalon ko ila muslimi kamalta atimmata wolli nyanta wo kala fay moyle amanke ko abunda yeleta molibe wala no umar ibn khattab radiyallahu anhu ako hakani adata bar ni ayatara non ko imari mam muslimi muso soto ako adata le bar ni sart imam muslimi muso soto bar ma fo ko umar la ayo fasar nyalo modi hani de barate haje wala nyalo bar ayo ma akada o kolo ko alse futu nole ila domoro data liye ila futu ila musolu data liye alse tano ayo way wala yahudol ni nasara amma ala ñin kal fulan jam wala mun katara do ku lato mi yalon ko dolo ko wafi je jel ka wafi je te dum be do ko la wol te dum fulan ko wala wafi yo won to nga tandi ko ala mutabaliya hani biya abunda fele ani ala muto hani bi abunda fele ala mutabang ikana dolo waf ala mutabang ikana dolo waf ni yake ala le kamma wallahi ala be ijose la do kula mi fesiate wo do ko mbika ala le muta ala le yamaro nim bulata no man sonta ala min fo ngake ala fanan kamma de wallahi ala tembatandila ala yimene fo makan ko liye ko kafiro a manyan ka dum ala maka kono kafiro manyan na dum naje mun kammala katu wo solinkelu ikosotale wala mo ibe baro min kan wo baro kosotale ya fahamu hani fango jato man koso bari baro mi baka wo baro kosotale woto ni wo koso kana dum alala bungoto alala dinkirato alala hormadulato alikana son alikana fulo minfo ni ngali silanta fuari yalla ala ko ako ala bali banna yandila ala bali wasandila ni silata fuari yalla nka ayo le fasari mande kakamala ala minfo nye muslim wali makala ko to ani madina la ko ikana kafirul kana dunje
nin ko ha ka bari nin ko di jamale kanana ala ko wo ko do kana wojibe ni te silata fuwar yalla ala be fanka mayandilal ala be te wasandilal woto kana ko do jibe ala la jibe ina na kitiyoke kana ko do jibe ala jibe ina na baroke ni ala korosi ina ta ila baroke ye dokuoke ibaje la ko ala be wasandila nga mojele mi ya lon ko tefa ka dokuoke no hotel bira ya fon fa ta ay nyini kar sifa kino la fa aka doku doke je walle nyimbula walle boji ay manna sawndi abu awakilta bota je bar bira bota je ala nata jose ayele di ay wasanji tango min beke wala min siyata woti abe hotel do ko la man min soto bira nga bota je ala nata sondi wala ay kordali soto ay gadino lu soto ay yirwata ay muso soto kilim fofula nyulbe min manke dula kilimoti ala kordalu bi ana ala fansu motollem kilim fulante adum wobe abe hotel to ati minna abe ko kilimo kilim soto barake ala le kamma ko ate dolo wafula ala kamma imaji ala ya wasal oto ite fana manyan ni yenyi ni karo mingi mo manyan ka dolo waf la'ana Allah sharib al-khamri ala subhanahu wa ta'ala kila alayhi salatu wasalam ay min fonye ko alay mojam fandale ne mo lal mi dolo min ha wa ba'iha nin min ka wafu wa anin min ka dada anin ka dada dami hani min fawo ka samba Cheikh Omar transporto moto min fawo ka samba o moto fawo dangata nin karoso min ka samba o fawo dangata so ale ya fem mata dolola wo be haramutal birin adadala wo anamin na be kanyanta asambala anamin na be han taxi driver le hakiloto be ni ka dolo samba e ka transport ite abikole ya minne ite kana jele dolo minnala ni kati ni tumol e ko ni jurumol mam banjanna dungu tugol manjana janna jele la nyola janol fa janobe na la bande fa wala ma so nyinne bije wolon kitiyo mi bije fem mata dolola muslimo e jam fa wala baraka bake butum balum wala ka chef oustaz Yakub Nyandu wato tatam bulle letta ka dum programme ko bala fele ngam fem fana bondi programme do kono woto mobe dawda ala moy labe dawda banko kan anim banko e bantala commandiral mini dunta ani mini man dunno ngal be jay ngal tentu ngal wa chefo fana e Cheikh Yakub bawo ali alon ko piram manke bilkamati anu abe min be la ten nabuto jang abita gara solto ka moto nyini ka ferobe je ka se piram woto mu kola ku balti na daniro fon katara je bake ni ngatara dum moto tiyobe dobi je wala masimati dobi je fan e ikfanan nakata kol kono ka lafaje kana ka usas tarajan ka samba wo sake kutumi yalon ko ala se fanan jowola o mo kutumi ka kumata baka bawo nata min nata banku do kolla banko nyaaton kolu be sambala nyaadile ini misata munel to ani be mun ferele landi kan ito be ferode da kan ala bala ferode da kan kawo bondi mole nyoto o banku do kolde woton baade ngol non nim fota janga mo be jeyi al tolna konton la don ben technicien o yin jeyi la min keta nene bojan nene ms bojan atento bake ngajay atele muta jang be alfa naw fanan tentu la mi yalon ko sal sambu atele be ni radio la fanala microphone la fanala ni camera nyaatu ngal badi marché o mal fofana anina oustaz Cheikh Yakub Nyandu oto ngal jey do ngal tentu ala barka bake fo wata kota butongo mbaɗigol mbemo be salamola a to na kontongola mbaframole ko to nya fo tumo sita munay ko bono mu batiyol ti bari nyakuluma do kalero ko no mu ba kunkolo fangoleti kuno dampawa na singo me kuno nafa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe kering mba fola wala nyama membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama muna membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la moel afo pamodu muna sata afo dunia bebe la moel membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering ma satala wuli nyama muna membe kering yo ma fula wuli nyama muna membe kering mbasatala wuli
baadiŋolu Supersonics money transfer walla nata kote ko bunam iko instant money transfer ibe Africa dawoda Europe US alin Canada ise kodo kino Senegal andum fane ise kodo kino Gambia banko kan Supersonics mandan ko de kiyo dam man nka kasba o sangalen ne ci do watu bela anin sunto watu bela nka kedi go sangalen ne puralle mobile woto network Gambia banko kanja ise kodo landi no ale banko bankto Gambia banko kanja ise bank account yele no ale ne ita mariye dianye banko to Gambia banko kanja walla baade won kabune batu nyin sonne atala ko nyaabiti nyaayile alila apple ko ci ali jinda la mobile ko wala nyum mobile apple ti kabiren Android lomba for iOS device nale apple so do wolo lato albe datida ka kodo ki allafta ki la lamol miye andun tol Supersonic lanno le ben ko to dariyata andun tol ka red beto di andun ninata na commission dibe gamin fana nyinen ka amam fe wo fen nel lafita kuma jama mo la nyin ko to walla lingi kumani 00441616181845 0044777256 00220791855 walla nde Supersonic money transfer alna kodolu ki Supersonic money transfer send money and receive money now. Jarume Photo Studio ibale damin wala mo Brikama police station nyaati wala jang nyin Jarume Photo Studio e ka battery wafile andum fanan e ka business card lu dadale ani staff ID card bari man na da wala e ka photocopy kele ani lamination e man da wala de e ka netalo min sifake nyin netale bali ke kele bari fanan e ka photo size ke mi yalon ko wolle be jamano ka e man na da wala de e ko passport size pictures e ko fanan kele anin American passport size photos e ka nyim fanan kele anin visa size ni lafta nyin netale ndon la pour alla kayti kummalu e to ka kalele joni e ka fulama kalele walla ya kaliye nandi e bale damin wala mo Brikama police station on nyaati wala Brikama nyambaye e la dinkra fulanja on to wala be Mbalit Johnson to Gambia college nyaati wala anin fara to fana e bale jere bari fana e bale busumbala Nescafe Johnson mi yalon ko wala be busumbala silaba kan anin sanyang jamemba nyaati wala gunjur dung e felale gamtelo bala je doron walla na lafta netalo la walla passport size walla lamination anin nyinko ngamin be fali ali kumandi telephone to 7822944 Jarume Photo Studio nyinna nata kalu da handi kabirin alla netalo to anin passport size olu sifa o sifa anin lamination nin photocopier ngale ko Jarume kolle nata ye bata bay ya daha dunde banko kan foy lafta rido la miyalon aketa ridi kendoti adum fana da soneata foy be bantala bankole kan adu lafta ka ridi nyimata ka sang purka ke la bunkono wala ya sang iteri malye wala isa dino la dimbayal ila jakalo bantale sain joni trading itolle ridi kendo na fe miyalon akuloro sifal bele be bolon adum ni lafta purka ke la bunkono wala isa sanno kanuntelie hanila office of fanan kono isa ke noje joni trading dung ye designer ridol soton miyalon abe ke kurin pro la bungol kono afonye lafta kuloro minna anin designo minna nsa nafe foyla suwo kono mbadingol nalla fakalla bunkono ta ka nyarandi ka nyinyandi ntol joni trading ridi kendo anala beteya alsa soto no dula kilinda malto nalla faka kuma ko soto nying anin kibar ko ten alsem bunno julola 2005770 joni trading fanan dum man danje e advato fanan didal anum fanan nalla faka voice over ke alse kumandiro ke joni trading ka to be advert kendo tala ka didal ye pral la faka femfeng ta ka wat wala ka janjandi gambe banko kanjam
alsa kumandiro keno 2005770 hani kabi ñin nomba ñin dungi isa sotono whatsapp oto pour ka kibar koton sono miratel beden ding joni trading Supersonics Money Transfer